Correct? So I am asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No. Because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked so many questions. Yeah. You kept on giving the answer. 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine, but I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agree with it has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So you believe there's an entity that created the world? Correct. Just 1 minute, just a minute. Wait. Yeah. I don't believe, whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, sustainer, you called as the cherish, so you called as the creator, as the manufacturer. Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that. And I proved with your statement, what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not didn't in you this say context. inventor for the car? For the car. Yeah, it was context specific. Something which you don't know about. Who would say? Again you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. Yeah. So this also, the author has to be the same. When you say A plus B, A plus 2 is equal to 4, A becomes A plus 2 is equal to 4. So A is equal to 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, A is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed A plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said A is equal to 2. That means you don't know maths, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is the creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. Now you are laying allegation against me. As though I'm telling a lie. But am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science? That means you're not a student of science also. Leave us as scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then you are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it. Because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption. Right or wrong? Right. Why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment. If it matches your assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number 1, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical we'll discuss tomorrow. Is there a creator or not? But then the question is there a... Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of, because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. Okay. I want to finish it within less than a minute. Okay, fine. Is there a creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets so 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I will give you time. After 11 p.m. Done? That means we believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you. On the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's Word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's Word. Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question. Sure. Thank you. مائک نمبر 3 میں
کوئی خاتون ہوں تو. Assalamu alaikum. My name is Sonu and my qualification is a BA Arts and I am a reward. میرا سوال یہ ہے کہ مسلم اور نان مسلم میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ بہن کا سوال تھا کہ مسلم اور نان مسلم میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ مسلمان اور غیر مسلمان میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ مسلم مطلب وہ انسان جو اسلام کو قبول کرتا ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے مطلب امن، آتا ہے لفظ سلم سے مطلب اللہ تعالی کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. مسلم مطلب وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے، شانتی حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ اور خدا کے مطابق کے حساب سے چلنا. غیر مسلم وہ جو امن نہیں حاصل کرتا ہے اور اپنے خواہش اللہ کے مطابق نہیں چلتا، اسے کہتے ہیں غیر مسلم. کیوں فرق ہے؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتا. جس دن وہ ایمان لائیں گا کہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کون نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کے اوپر چلنے لگے گا. تو مسلم وہ ہے جو امن حاصل کرتا ہے، اپنے خواہش خدا کے مطابق زندگی بسر کرنا، خدا کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. اور غیر مسلم وہ ہے جو امن نہیں حاصل کرتا ہے اور خدا کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. آپ کیا بننا چاہتی ہیں، مسلم یا غیر مسلم؟ ایکچولی آئی ایم اے ریوارڈ اور میں نے اسلام کیے ہوئے بھی 1 سال میرا کمپلیٹ ہو گیا. ماشاء اللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جس طریقے سے بھائی صاحب نے کہا کہ پلیز لیٹ نان مسلم آسک کوسچن فرسٹ، غیر مسلمان کو پہلا موقع دیجیے، اس کے بعد ریورس کے اوپر آئیں گے. ہم اللہ نے انہیں دین دے چکا ہے، ایمان دے چکا ہے، ہم ان کو موقع دیں گے جو غیر مسلمان ہیں. غیر مسلمان کے سوالات ختم ہونے کے بعد ہم ریورٹ کو دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کو. مائک نمبر 2. میرا نام آنند مشرا ہے. میں یہاں پہ آپ کے پریویس اسپیچز کو لے کے آیا ہوں جہاں پہ آپ نے بھوشیہ پران کو ریفرنس مان کے محمد اور کلکی اوتار کو سیم مانا. اینڈ اب آپ کیا وشنو کے باقی اوتاروں کو چھوڑ کے کیول اسی کنٹیسٹ کو اسلام کو پروو کرنے کے لیے رکھیں گے؟ آپ بس اتنے کا آنسر دیجیے. بھائی صاحب کا سوال ہے، انہوں نے میری پہلی تقریر کو سنا ہے جس میں ثابت کیا ہوں کہ بھوشیہ پرانا کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پوچھتے کہ باقی وشنو کے اوتار کو چھوڑ کے آپ اس کو کیوں پکڑ لیں. پہلے میں یہ کوئی تبدیلی چاہوں گا آپ کے سوال میں کہ میں نے صرف بھوشیہ پرانا کے ذریعے نہیں ثابت کیا، میں نے یجروید کے ذریعے بھی ثابت کیا ہوں اور وید کے ذریعے بھی ثابت کیا ہوں. پرانا کے حوالے سے بھی ثابت کیا، بھوشیہ پرانا یجروید کے حساب سے بھی ثابت کیا، رگ وید کے حساب سے بھی، ساموید کے حساب سے بھی، اور کل کی پرانا کے حساب سے بھی. لیکن کیوں؟ جس طریقے سے قرآن مجید میں کئی پیغمبروں کے نام ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے، لیکن آخری پیغمبر کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں پوچھوں گا کئی ماڈل آ گئے. ایک سپوز کوئی بھی چیز گاڑی ہے یا کوئی ڈی وی ڈی پلیئر ہے، ماڈل 1، ماڈل 2، ماڈل 3. آپ لیٹسٹ ماڈل چاہیں گے کیا؟ جو ماڈل 20 سال پہلے برابر نہیں چلتا وہ چاہیں گے؟ کیوں ہم اپنے پردادا کو چھوڑ دیں گے؟ لیٹسٹ میں اپنے آپ کو ماننا کیا صحیح ہمارے ہوگا؟ پردادا سمجھتے تھے کہ دنیا چپٹی ہے، آپ سمجھتے؟ ہمارے پردادا سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں، آپ مانتے اس میں؟ آپ مانتے کہ نہیں؟ لیکن جو انفارمیشن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پردادا مانتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے، پردادا مانتے تھے دنیا چپٹی ہے، گول نہیں، آپ مانتے آج؟ بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح ہیں. آپ مانتے؟ ہاں کیا نہیں جواب ہاں چاہتا میں ہوں. مانتا ہوں. تو کیوں آپ کے پردادا کو چھوڑ دیتے؟ آپ کیوں پردادا کی بدتمیزی کر رہے؟ اسے بدتمیزی نہیں کہتے، اسے یہ کہتے کہ اپنے علم کے حساب سے ہم مانتے ہیں. اس وقت جو پردادا کو علم تھا اس حساب سے صحیح تھے. آپ جب ترقی کر رہا ہے، سائنس علم ترقی کر رہا ہے، جو لیٹسٹ ہے وہ چاہیے. میں آپ کو گاڑی بیچوں گا، ماروتی گاڑی 20 سال پہلے والی بیچوں گا، کیا پیسہ دیں گے اتنا؟
आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ते, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया होंगे मारुति जो 1980, 1970, 1960 में बनी, 1980 में जो भी साल बड़ी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि क्या जो कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखेला है, ये कल की अवतार, उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का, वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज, कल की पुराना आखिरी अवतार। इस तरीके से कुरान में भी लिखे है, कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, हम कहते हो पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी अवतार को छोड़ दो, बाकी अवतार थे क्या नहीं सेकेंडरी है, हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू से टू यू बट यू कैन नॉट बेयर देम नाउ, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak। ये कह रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूं मैंने जो साबित किया हूं आखिरी कल की अवतार, तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं बाकी को, भविष्य पुराना को केवल बाकी को कहां छोड़ दिया मैं? कुरान हमारे हदीस में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहता हूं वो थे या नहीं। हमें वो जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरे जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। ना मैं उन्हें गाली देता हूं, मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 211, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कहती थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 211 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं, करेंगे क्या नहीं? हक से जवाब दो। करेंगे। अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छी है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं। माइक नंबर 1 में कोई भाई जी सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा रायचूर डिस्ट्रिक्ट मानिया तालुक इस्लाम को क्लू करना। इसका नाम अंजी है, यह हमारे साथी है, साथ में आया है, आपसे क्या इस्लाम कबूल करना चाहता है। कौन सी जबान बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा बात कर रहे हैं? कर्नाटक। कन्नड़ कन्नड़ा। कन्नड़। कन्नड़ा। कन्नड़ में कुछ वक्त था मैं, मेरे को कुछ
हाँ। भाई साहब